Dok se zemljane bašte oko mene zatvaraju, u motivacionoj biobašti uveliko je setva i sadnja jesenje i zimske zone. I zato je danas pred vama prva epizoda iz serijala Zimska bašta u kojoj ćete zajedno sa mnom da pređete kompletnu skicu, odnosno plan moje zimske bašte, jer ove sezone pripremam pravi spektakl. 35 permamodela pod zimskom hranom i jedna setvena komora. Zapravo, ovaj serijal će biti vrlo zanimljiv jer ćete pratiti i postavku zimske bašte, smenu kultura, zatim i berbu pod snegom i želim da vam bude inspiracija kako biste i vi sami shvatili da je berba hrane tokom zimskog perioda moguće, odnosno da svi vi možete da se hranite cele godine iz vlastite bašte. Za sve vas koji sad imate upitnik nad glavom i pitate se šta je to zimska bašta, u zimskoj bašti sadimo ili sejemo kulture koje su otporne na minuse. One kulture koje će ostati preko zime otporne su i na minus 20. To smo sve pratili kroz dva rasadnika, majski i julski rasadnik. Te kulture su zapravo otporne na minus 20 stepeni. Kao što sam rekla, u današnjoj epizodi ćemo pričati o planu moje zimske zone za 2026-2027. Naravno, ovo nije pravi plan, odnosno projekat moje zimske zone, već samo jedna skica da vidite kako to otprilike izgleda. Vidite kompletno bašta je ogromna, ima 98 permamodela, a 36 permamodela, mada ovo pod 2 je jedna setvena komora, pa je neću računati kao veliki permamodel, ali recimo 35 permamodela će biti pod zimskom baštom. To vam govori o tome koliko me je prošle godine zapravo hranila upravo ova zimska bašta. I sada ponovo se obraćam svima onima koji imaju trenutno upitnik nad glavom šta je to zimska bašta, da pogledate naše epizode iz prošle godine iz zimskog perioda i da pogledate kakve sam zapravo berbe imala iz svoje zimske bašte. Zimska bašta je imala 22 permamodela, bila je puna hrane i hranila me sve do maja naredne sezone. Za sve vas kojima nije jasno koliko će zapravo biti velika ta zimska bašta počinje od mesta gde se nalazi snimatelj pa sve do ovog mesta odakle vam mašem. To je ogromna površina. Zapravo sam jako radosna zato što ove sezone pripremam spektakl u zimskoj bašti koji ćete svi vi moći da pratite. Biće jako mnogo kultura, više od 60 različitih kultura, više od 100 različitih sorti. A ono što možete da vidite na ovoj mojoj šemi, odnosno skici, jeste da je većina toga već postavljena u nekom primarnom obliku. Sve ove crvene tačkice zapravo pokazuju da sam ja tu već dosta toga posejala. Plave tačkice pokazuju ono što nisam posejala, a zvezdice crvene pokazuju ono što je spremno za sadnju, što ću raditi verovatno večeras. I kao što vidite, lokacije za beli luk, za ozimi krompir su već postavljene. Dakle, jako je važno da upravo sada u ovoj epizodi naučite kako ćete mudro da iskoristite sva mesta u vašoj bašti kako biste postavili i zimsku baštu, pre svega jesenju baštu i ozime kulture. Sada ću pričati malo o rokovima za sve vas koji prvi put gledate bilo kakvu priču o zimskoj bašti. Rokovi su od 15.7. smo počeli sa postavkom jesenje, to je uvod u zimsku baštu, i zimska bašta se postavlja sve do polovine oktobra. Ta postavka kompletna koja traje par meseci zapravo treba da vas dovede do berbe preko zime. Ja tu ne govorim o ozimoj sadnji. Ozima sadnje podrazumeva kulture koje posejemo, koje će proći nekako hibernaciju preko zime i tek u naredno proleće vas hrane ili počinju da rastu. Ja ovde govorim o zimskoj bašti koja vas hrani tokom čitave sezone. Zapravo, podsjećam vas na to da je zimska bašta, to su vaše police pune hrane, koje od 15. jula punimo kako biste svu tu hranu brali preko zime. Što znači da zamislite da imate police recimo u nekakvom skladištu i police su pune zimnice. Teglu po teglu trošite sa tih polica i tih tegli više nema, one su prazne. Tako možete da se postavite i prema zimskoj bašti. Upravo zbog rezultata, zbog obilne berbe koju sam imala prošle godine, zimske bašte koja nije hranila samo mene, već sve moje prijatelje, moja zimska bašta je gotovo dupla ove sezone. To vam puno govori o njenom uspehu. S obzirom da se postavlja od 15. jula, ona u sebi sadrži direktnu setvu mahunarki, jesenjog brzog uzgoja, tikvica, krompira, zatim presadnju majskog i julskog rasadnika, a nakon toga imamo i ozimu sadnju i setvu, grašak, krompir,
beli luk i spanać. I ako sada prvi put čujete za zimsku baštu, većinu ovih kultura još uvek možete da postavite, naročito ako imate sadnice. Mnogo toga se radi u direktnoj setvi. Možete da počnete čitav septembar, imate pred sobom, imate polovinu oktobra, mesec i po dana za postavku zimske bašte, je zaista jedno ogromno vreme za veliki uspeh. Hajde sada da vidimo po skici šta sam sve uradila kako bi to bila inspiracija za neku vašu moguću kombinaciju. Mi se nalazimo ovdje na početku, prvi komora, drugi, odnosno ovdje je već treći perma model, ali ja moram odmah da vam objasnim da je ovo po primarnom planu bila moja zimska zona. Kao što vidite, ja sam se u startu proširila i to je osnovni razlog zašto su meni neophodne zone, jer sam obsesivni sejač i ja bih svakako čitavu baštu stavila pod zimsku zonu da nemam upravo ovakva ograničenja. Upravo zbog toga su vam zone važne, one vas praktično ostvaruju, fokusiraju na bitno, štede vreme, štede novac i vrlo su važne za zauzete ljude zato što se bavite isključivo zonom. Ono što ste videli prvo na skici su ova tri, zapravo dva perma modela i jedna setvena komora i oni su zapravo puni zimskom hranom, prazi luk, cvetla, kupusarice, celeri. Tu sam ubacila juče i rotkve i tu se nalaze još tikvice koje će se ukloniti. Ovdje govorimo o zapravo poklapanju slika. Imamo jesenju zonu koja je postavljena, koja će se lagano uklanjati, naročito kada su u pitanju tikvice, zatim mahunarke. Sve one će završiti do prvog mraza i one su vam ujedno mesto gde ćete naknadno ubacivati julski rasadnik ili raditi nekakve ozime setve. Iza mene nalaze se još 6 perma modela koji su svi posađeni i pod zimskom suhranom. To što ste videli na skici jesu upravo ova 6 perma modela, osim paradajza koji će i paprika, koji će završiti svoju vegetaciju. Nakon toga ide, kao što ste videli ovdje, ozimi beli luk, odnosno ozima sadnja. Ja sam se proširila na još 2 perma modela koja nisu bila po planu. Ovo je zona za narednu sezonu, ali ovo je zaista full puno zimskom hranom. Tu imamo sve vrste kupusarica koje su mi ostale iz majskog rasadnika, zatim prazi luk, rotkve, radič, salate, različite vrste repa, 7 vrsta repa ulazi u ovu sezonu. Također 14 vrsta rotkvi ulazi u ovu sezonu, o tome sam pisala u nedeljniku i ova 2 perma modela su apsolutno puna, više ništa ne može da stane. U onaj tamo perma model ja sam radila kombinaciju zimskih kultura i jesenjeg brzog uzgoja. I tu je sada savjet za sve vas. Pošto radimo direktnu setvu jesenjeg brzog uzgoja, ako nemate puno mesta u bašti, ako imate recimo samo 3 perma modela, 2 rasadnika, majski i julski, koji morate da smestite unutra, radite kombinacije, radite brzi uzgoj u različitim gnezdima koji ćete postavljati svuda okolo. Pa recimo, ovo jeste sve puno, ovo je sve posađeno, ali ja između mogu da ubacujem gnezda za jesenji brzi uzgoj. Pa recimo 10 gnezda sa spanaćem, 10 gnezda sa rukolom, sa mladim lukom, tu se pojačava dinamika, ali naprosto ja ću iskoristiti prostor da uzgojim kulture koje su zaista kratke vegetacije. Na taj način možete i sa malog prostora da uzgojite veliku količinu hrane. Primer onoga što govorim jeste upravo onaj perma model tamo i to je snimljeno na kanalu. Ova skica ima za cilj da vam pokaže kolika je zapravo bašta, jer sugerisano mi je da kada se bašta snima od samog vrha, ljudi uglavnom ne vide kolika je bašta. Dakle, ovo je samo jedna zona. Bašta se širi iza ovoga i sa strane. Ovo je samo jedna polovina bašte ili, da kažem, 1/4 ukupne bašte. Zbog toga sam vam skicirala da vidite zapravo koliko hodnika ima ili to sve izgleda kao neki lavirint. Jer mi smo se našli malo pre snimajući na ovom polju i ovaj pojas je prikazan. Sada ulazimo na ovo polje da vidite šta sam ovdje pripremila i zašto ću baš ovdje da postavim beli luk. Ono što ste malo pre videli na skici jeste upravo mesto gde se ja nalazim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, to vam je taj deo gdje se nalazi 6 perma modela. Možete da vidite da na skici postoje 2 zvezdice crvene, a to su ova 2 prva perma modela koje sam pripremila za setvu i to ću odraditi večeras. I tu piše da ovdje planiram
crvenu gredicu, a ovde planiram rotkvalent. Ponovit ću, imam jako mnogo rotkvi ove sezone i želim da napravim jedan bogat rotkvalent. To će biti kombinacija rotkvi i rotkvica. Ali sa ove strane sam označila da ću postaviti crvenu gredicu. Crvena gredica podrazumeva da će tu biti sve crvene kulture, ne bukvalno crvene, ali sa crvenom nijansom. Pa recimo, ono što planiram tu jeste crveni amsoi, rimska salata, crvena blitva, crveni kelj scarlet i tu planiram da postavim pink daikon. Dakle, on nije baš crven, ali ćemo smatrati da jeste, spada u kategoriju crvenih boja. Takođe postoji jedna vrsta crvenog zimskog kupusa koji sam nabavila, još uvek se nalazi u formi manjih sadnica. Nadam se da će ojačati i iskreno se radujem toj gredici zato što, kao što vidite, ja na svoju baštu gledam kao na neko platno koje oslikavam semenjem. Svako seme, svaka kultura je zapravo moja boja. I ova crvena gredica će biti, pa ja to zamišljam nekako, rapsodija u vašim očima. I kad je budete videli, to će vama biti radost u zimskom periodu. Da ne pričamo o tome kakvi će to biti ukusi. Zapravo, ovih 6 gredica nije sasvim postavljeno, 2 su spremne. Ovde su brokule, odnosno karfioli, već posađeni. Ona je završeno obeležena crvenim krugom u toj mojoj skici, ali kao što vidite 1, 2, 3 gredice su označene da tu ide ozimi beli luk. Naučit ću vas sada i zašto. Zato što su ove kulture koje se nalaze na gredicama, ove prolećno-letnja zona, to su kulture duge vegetacije. Ovde ima patliđane, paprike, paradajze, ovde se nalaze andske jagode. Dakle, sve oko mene se nalaze kulture duge vegetacije, što znači da će ona ostati u bašti do prvog mraza. Kada se desi prvi mraz, tada ću oboriti njih, jer ja nisam radila uzalud, nisam sadila biljke da bih pre vremena njih obarala kako bih postavila neku tamo zimsku zonu. Dakle, kad preko njih pređe prvi mraz, tu će biti gotova priča, iskoristit ću kompletne materijale da uslovim ove sisteme, naročito paradajz koji je jako dobar za beli luk, zato što ima jako dobar sastav u sebi za beli luk. Pogledajte rezultate. Epizode gde sam beli luk sadila sa plodovima zelenog paradajza koji ima puno fosfora, kalijuma, kalcijuma, vitamina C. Dakle, najvažnija stvar da ću iskoristiti resurse i upravo zbog toga ovde će ići beli luk. Beli luk sadimo krajem oktobra, početkom novembra. Dakle, taman na vreme da iskoristim ovu zonu. Pored belog luka radit ću ozimu setvu graška. Nadam se da ću ga ove godine bolje zaštititi. Prošle godine je 70% uspeo, 30% nije, ali u svakom slučaju to je razlog zašto sam postavila beli luk na ovim gredicama. Sada idemo na ovu zonu, to je 6 permamodela. To je tih 6 permamodela. Upitnik koji vidite na mojoj skici govori sledeće. Tu se nalaze tikvice iz jesenje zone, kornišoni iz jesenje zone koji završavaju vegetaciju, ponovo tikvice. Dakle, to su mesta gde ću ja ubacivati kulture iz julskog rasadnika koji će mi ostati. Dakle, to su mesta gde ću i dalje da sadim. Imala sam prvu berbu, kao što su jesenje tikvice i kornišoni, ali ću imati narednu berbu, u pitanju julski rasadnik i ovde ću ubaciti rotkve koji imaju jako brzu vegetaciju do 40 dana. Pogledajte epizodu 24 kultura za brzi uzgoj i bit će vam jasno. Prethodne gredice već imaju jako mnogo blitve ubačene, jako mnogo mahunarki i spremne su da prime kasnije i julski rasadnik. Sledeće što obilazimo jesu ovi permamodeli, a to je u stvari ovo i samo je ovaj potpuno završen. I na šemi, odnosno skice su nam ostala naredna 2 i to su upravo ta 2 permamodela. Videli ste da tu planiram beli luk, objasnila sam zašto. Hajde sada da dođete do kraja moje planirane zimske zone. To je ovaj poslednji deo na ovoj skici i nalazimo se upravo na tom poslednjem delu. Vidite koliko još bašte ima iza, ali moja zimska zona završava ovde. Ovde sam ubacila jako mnogo julskog rasadnika, male su kulture, tek će se videti, dakle sve različite vrste daikona, soji, mizuna, kineski kupus, različite vrste lisnatih keljova. Ovo je pod tim plavim uzvičnikom, zato što iza ovih tikvica ide julski rasadnik. Vidite koliko te presade čeka da se ubaci. Dakle, imam celer koji ostaje preko zime i tikvice kao jesenja zona. Ovo je apsolutno sve završeno. Prokelj sa drugarima. Takođe, ovo je završeno, prokelj sa različitim kombinacijama i na kraju imam ponovo tikvice. Dakle, uzvičnik govori da ću iza tikvica
da udomim rasadnik koji mi je preostao ili ću jednostavno da uradim ozimi brzi uzgoj. Ova preostala dva perma modela 14 i 17 koji se nalaze na skici prosto su izašli u drugi deo zone. Kao što sam malo pre rekla, ja sam obsesivni sejač i posejala bih čitavu baštu, samo što ni ovoliko meni nije potrebno. Ovo je sve zbog vas, zbog prizora, zbog borbe za prirodu, zbog toga što ljudi treba da izađu konačno iz plastenika, treba da naprave baštu koja je na otvorenom polju, koja je pre svega zdrava, jer zimska bašta je apoteka na otvorenom. To su biljke koje prolaze hormezu, koje imaju toliko mnogo nutrijenata za vas. Ne treba to da izgleda onako kao jedna plastična biljka iz marketa. To treba da bude zdrava biljka koja je i sa rupicama, ali koju će pojesti vaša porodica i bit će zdravlje lično. Upravo te dve gredice koje sam nekako proširila, sada moram da udomim u okviru svoje zimskog plana. Na prvoj gredici su ubačene kupusarice, amsoi mizuna, zatim imam prazilu koji je ostao, naravno tamo ima puno paprike i paradajza, blitva i to se sve smenjuje. A ovdje se nalaze tikvice i s razlogom se ponovo nalazim na ovom mestu, zato što te tikvice su u stvari čuvari mesta ozimoj sadnji krompira. Jer kao što sam rekla, ovdje imamo i ozimu sadnju. Ovo je prva epizoda iz serijala iz zimske bašte, gdje smo prešli zajedno jednu skicu, gdje sada svi vidite kakav je plan i šta zapravo možete da očekujete iz ove zimske bašte, a onda ćemo je interaktivno i na svakoj narednoj epizodi iz ovog serijala pratiti. Pratit ćemo postavku, pratit ćemo smenu kultura. Tačno ćete znati kako sam postavila neke kulture, kako sam zamenila, recimo tikvice mahunarke koje su ovdje, jer trenutno u jesenjoj bašti se nalaze i niske boranije, visoke boranije, grašak. Dakle, očekuje vas jedno veliko učenje i pre svega jako mnogo prizora, a pratit ćete zimsku baštu sve do velike berbe pod snegom.